ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖ ଦିନ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛ। ତମର ଜୀବନର ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଦିଆହେଇଛି। କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଢ଼ି ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମସ୍ତେ କରୁଛ। ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ସବୁ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏଥିରେ କରୁଛ। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତାପରେ ନିଜର ପିତାମାତା ଯିଏକି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଇଷ୍ଟଦେବୀ ବା ଦେବତା ତୁମମାନଙ୍କର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ଟିକେ କରିବ। ତାପରେ ତମର ଯିଏ ଗୁରୁ ଯାହାଠାରୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। କାହିଁକି? ଏକଲବ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗଛ କାଟିକିରି ଦୂରରୁ ରହିକିରି କେମିତି ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରହିକିରି ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯିବ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବାର ତୁମର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପାଇବ। ଯଦି ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ ହେବ, କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମର ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ଫଳ ହେବ। ଶାନ୍ତ ମନ, ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଭଲ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ତୁମର ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରିଛ, ତେଣୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଦୌ ଛାନିଆ ହେବନି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମନରେ ଦମ୍ଭ ରଖିବ। ହେଲା, ମନେ ଭାବ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଭଲ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ଭାବିବ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଠିକ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନିଜର ସିଟ୍ କେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖିବ, ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ବେଲ୍ ବାଜିବ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଟା ଆଦୌ ନୁହଁ। ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଲା ମାତ୍ରକେ ଆଗେ ତୁମର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ୍ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପେପର ନାହିଁ, ମଝିରେ କଟିଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତୁମର ଯେ ନିରୀକ୍ଷକ ଥିବେ, ନିରୀକ୍ଷକ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଫେରେଇବ, ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଣିବ। ତୁମ ସାର୍ କହିଦେବେ, ସବୁ ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେଇଟିକି ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଟା ସପୋଜ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ଯାଉଛ, 50ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କରିକି ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ତୁମକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦେଇ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେଟାକୁ ଭାବିକିରି କଲାବେଳକୁ ସମୟ ପଳାଇବ। ସେଇଟାକୁ ପଛରେ ରଖିଦେବ, ତାକୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ତାପରେ ସମୟ ବଞ୍ଚିଲେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବ, କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ସେଟ, POI କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗଢ଼େଇଛ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସେଟ୍ରୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଗଢ଼େଇଥିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସୌରଭର 8ଟା ସେଟ୍ ଗଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ 21ରୁ 25 କରିଦେଇଛି ସବୁ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବି ସବୁ 5 ସେଟ୍ ଯାକ କରିଦେଇଛି, ସବୁ ପଠେଇଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ତ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଦେଖିଛ ବି ଦେଖିବ। ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଏଥିରୁ ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଖିବ, ତୁମକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗେ କରିକି ଯିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସପୋଜ ଗୋଟା ପିଲାକୁ କିଛି ନ ଆସିଲା, ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ନାହିଁ, ବୋଲେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ନମ୍ବର କଟିଯିବ, ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଗେସ୍ ଅନୁମାନ କରି ଚାଲିବ, ଛାଡ଼ିବନି। ଧର 50ଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍, ତୁମକୁ ଯେଟା ଆସିଲା ଆଉ ଯେଟା ନ ଆସିଲା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିଦେବ, ଛାଡ଼ିବନି। ଆଗ ଗଲା,
तापरे लंग क्वेश्चन जो गुड़िक लंग क्वेश्चन से गुड़िक मन रख पिले तुम जी प्रस्तुत हो भल प्रस्तुत हो भल कर किसी असुविधा नहीं जो मैंने टिके दुर्बल बाप भल प्रस्तुत हो पारे सब क्वेश्चन कर धर 5 रू धर 3टा भल आसुड़ा आसुनी जदि न आसुची आदौ छाड़ी आस ना जहाँ अनुमान करी लेखी आस कहीं ना परीक्षक जी तुम खाता देखती मोर अनुभूति को कହୁଛି हाँ गोटा पिला लिखी जहाँ लिखी 1 नंबर कि 2 नंबर दियो आ खाली खाली खाता किए नंबर तुमको देदेव दबनी तेणु जहाँ आसूची से भूल बा ठीक हो प्रश्न आदौ कौन प्रश्न छाड़ी आसो ना ऑब्जेक्टिव 50 को 50 कर सब प्लस सब्जेक्टिव जो गुड़िक अच्छी सबुतक क्लीयर कर छाड़बनी जहाँ आसूची लिख तापर सार मान तुमको कही ओडिया केमती धर गोटे ओडिया लंग क्वेश्चन पड़ी कि सरलार्थ पड़ी से कवि परिचय दब सी कौ काव्यकृति कौन लिखिं सब जानी सार मैंने सब कही थे पढ़ी थे से गुड़ सब गोटे दब से नंबर अच्छी है गणित विशेषतः कहूँ मन रख गणितर जो गुड़िक तुम जो क्वेश्चन गुड़िक धर तुम सरल सह समीकरण से गोटे आस निश्चित द्विघात समीकरण से गोटे निश्चित आसो एपीजीपी रु आसो तुम मीन मीडियन मोड जो मध्यम मध्यमान गरिष्ठ से आसो प्रोबाबिलिटी रु आसो तुम जो गुड़िक जदि भल पिला जे तो सब प्रस्तुत हो सब कर किसी ना से 99 100 रखिए 98 99 100 से भल पिला रखिए मो प्रस्तुत हम जो मैंने टिके दुर्बल अच्छी धर उपाध्यटी पड़ी उपाध्य मु पढ़े 7-8टा उपाध्य देख केमी दत्त आगे सामान्य कथन दत्त प्रामाण्य है अंकन प्रमाण यही टिके टिके लिखिदेली थर प्रमाण न आसला 5 नंबर अच्छी 2 नंबर 8 नंबर पाइज तो प्रथम रू बुझे स्टेप मार्किंग ना ये सब जो स्टेप अधे नंबर कौटे 1 नंबर पाइब बुझे एगुड़िक जो गणित धर जो समाधान केते सरल समीकरण समाधान गोटे पढ़ी थो वज्रण प्रयोग कर कि प्रतिकल्पन प्रयोग कर कि अपसारण प्रयोग जो प्रयोग कही करने से करदेव किसी नहीं चिंता कर बस देख धीर स्थिर मन से गुड़ कर मन अन्य पाठ गुड़ धर से सामाजिक हो विज्ञान हो जो पाठ गुड़ से किसी ना तुमको 5 धाड़ी लिखी आसुनी सपोज 5टा वाक्य कि 6टा वाक्य लिखा पड़ो लिखी आसुनी गोटे 2टा वाक्य तो लिखिपर चेष्टा कर गोटे 2टा वाक्य लिख भूल हो ठीक हो लिख आदमी छाड़नी स्किप कर कौन प्रश्न को केवे कदापि स्किप करने को चेष्टा करिवो नहीं सब प्रश्न करने को चेष्टा कर मन में दंभ रख तुम निश्चित भल हम मन रखिदा यहाँ है परिश्रम केवे व्यर्थ हम ना मन रखिदा आत्मविश्वास हूँ तुम सफलतार चाबिकाठी मन दृढ़ रख है ठाकुर को प्रार्थना कर बाप माँ भक्ति रख गुरु तुम गुरु प्रति निजे निजे प्रति भक्ति रख आशीर्वाद ठाकुर आशीर्वाद रुम मु भी सर्वशेष ठाकुर को जगन्नाथ जनाऊँ तुम सफल कामना करुँची केमती तुम माने सफल हम भल तापर मु चेष्टा करुँची जे प्रतिदिन जो परीक्षा दी आसला तार जो ऑब्जेक्टिव जो आंसर गुड़िक चेष्टा करुँची छाड़ी पठे बेले चिंता करुँची मोर जो भिडियो गुड़िक जदि जहाँ समय हम सुविधा हम पढ़ बहुत उपयोगी भिडियो गुड़िक छाड़ी देख है जय जगन्नाथ।